اب آپ جگہ پہ آ گئے. اب صلوات پڑھیں عالم. کون کون آیا ہے؟ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. پھر تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی. ہمارے ساتھ آپ آئیں. اچھا عقیل بھائی وغیرہ تو آئے ہوئے. اچھا تو یہ کون سی جگہ ہے؟ چہل اختران. چہل اختران. کیوں کہا جاتا ہے چہل اختران؟ یہ 40 امام. آپ ہمارے ساتھ آئی تھی اسی لیے آپ کو نہیں پتا. آپ جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ بتائے. اختران اختر ستارے کو کہتے ہیں جی. اختر ستارے کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہو گئی. کے لیے آپ کی بھی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پر صلی علی محمد. اچھا اور مجھے یہ بتائیں یہاں پر کتنے روزے ہیں, کتنی زیارتیں ہیں؟ ہاں کوئی بھی اینی ون کوئی بھی 40 نہیں ہے. دو نہیں ہے. دو امام وہ ہے اور ایک وہ 40 دختران کی وہ الگ ایک جگہ ہے اور 2 روزے الگ. یہ تو وہ آپ کو سین یاد آ رہا ہے جو آپ اندر کر کے آئی تھی زیارتیں. میں تو تاریخ جب پوچھ رہا ہوں اندر آپ نے دیکھا کیا ہے, کس کی زیارت پہ گئی, کتنے روزے ہیں اندر؟ 3. وہ جو احباب میرے ساتھ آئے تھے, مطلب آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا اور مطلب انسنا کر دیا, مطلب یاد نہیں ہے. 3 ہیں اندر 3 ہیں. آنٹی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پر اللہم صلی علی محمد. مطلب ہے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آج بھی ہم سے زیادہ جوان ہیں, یعنی وہ دین کے معاملے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں, وہ نہیں برتتے. تو بہرحال اندر کتنی زیارتیں ہیں؟ 3 زیارتیں ہیں. اب مجھے کوئی یہ بتائے کون کون سی 3 زیارتیں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی یہاں پہ, حضرت موسیٰ نہیں امام سجاد کی کہاں ہے پہلے یہ بتائیں. مدینہ. جنت البقیع نہیں امام سجاد کی کہاں ہے پہلے یہ بتائیں. مدینہ. جنت البقیع میں. کہاں پر ہے؟ اب میں آپ کو یاد کروں گا. مولا علی کا روزہ کہاں پہ؟ نجف. امام حسن کا کہاں پہ؟ جنت البقیع. جنت البقیع. امام حسین کا کہاں پہ؟ کربلا میں. امام زین العابدین علیہ السلام کا مدینہ. پھر آگے امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ٹھیک. ان کے بعد سامرہ, امام موسیٰ کاظم کے بعد ہاں جی خراسان, مشہد مقدس خراسان میں. ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام سامرہ میں. کہاں پر ہیں؟ سام. کس نے کہا ہے قازمین میں؟ سامرہ میں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد. امام محمد تقی کہاں پر ہیں؟ قازمین میں. قازمین میں کہاں پر ہیں؟ ہاں صاحب نہیں رہے, وہ آپ کی خصوصی حیثیت والی وہ آنسر ہیں, آپ کی جو اپنی ہیں زیادہ اپنی ہیں. خیر امام محمد تقی علیہ السلام کا کہاں پر روزہ ہے؟ قازمین میں. امام علی النقی علیہ السلام کا کہاں پر ہے؟ سامرہ. ایک بات کریں, ہم میں شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام کا کہاں ہے روزہ؟ سامرہ. قازمین کس نے کہا ہے؟ چلیں جنہوں نے بھی کہا ہے وہ یاد کر لیں. امام نقی علیہ السلام کا کہاں پر ہے؟ سامرہ میں. امام حسن عسکری کا کہاں پر ہے؟ سامرہ. آخری مقام جہاں سے امام زمانہ آخری دفعہ نظر آئے وہ کہاں پر ہے؟ سامرہ میں. کون سی جگہ پہ ہے؟ مسجد سرداب میں. ان کے گھر میں. صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے بتایا ہے کہ وہ مجالس سے لیں اور اپنی روح کو اس سے متصل کر کے اپنی شادمانی کا ذریعہ بنائیں, اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں. اگر ہم ایسے شیعہ بن جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں. ٹھیک ہے تو بہرحال صلوات ایک مرتبہ پھر صلوات میں صلی علی محمد و آل محمد. ابھی ہم آئے ہیں کہاں پر؟ چہل اختران. کیوں کہا جاتا ہے چہل اختران کو چہل اختران؟ اہل بیت کے گھرانے کے 40 جو ہیں وہ ستارے اس طرح. ایک ہی جگہ میں نے سنا ہے کہ دیوار پھول وہیں شہید کر دیا گیا تھا. شہید نہیں کیا گیا تھا, مطلب سنا ہے شہید نہیں تھے. ہاں یہ درست ہے کہ 40 قبریں ایک جگہ پر ہیں, ان کے نام کی وجہ سے 40 ہیں, لیکن شہید نہیں کیا گیا تھا. پہلی بات. دوسری بات وہ جو 40 ہیں وہ کون ہیں؟ امام کی وہ ہیں بہنیں مختلف ہیں اہل بیت کے افراد. اہل بیت کی خواتین ہیں جن کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا. نہیں خواتین
अच्छा ये हज़रत मूसा मुबरका जिनके हम रोज़े पे आए हैं, उनकी कुछ पोते हैं कुछ पोतियाँ हैं, 40 अहले बैत के घराने से हैं, ठीक है। यहाँ आपकी ये करेक्शन कर रहा हूँ, ये माजरत के साथ मैं इसलिए नहीं होता कि मैं अपना इल्म जान रहा हूँ, इसलिए होता है कि आपको पता चले माजरत के साथ। अगर मुझसे बहरहाल उम्र में भी एज में भी सब बड़े हैं, बताने का मकसद ये है कि हमें भी ज़ाहिर है आप ऐसे अपनी ही चीज़ में- रेपिटेशन से ही पता तो चला है। बहरहाल माजरत के साथ अगर किसी के कल पर मेरे ये तीर वो लगे जाकर, लेकिन इनको फूल समझिएगा आप सब, बिल्कुल। ठीक है। तो अंदर है 40 कब्रें, चहल अख्तरान। चहल अख्तरान जो है, चहल फारसी में कहते हैं 40 को, अख्तरान कहते हैं सितारों। अख्तर का मतलब होता है सितारा, अख्तरान यानी सितारे, चहल अख्तरान यानी 40 सितारे। तो उस मकाम की मुनासबत से इस जगह को क्या कहा जाता है? चहल अख्तरान। अंदर कितनी ज़ियारतें हैं? 3 ज़ियारत, ठीक है। पहली ज़ियारत इमामज़ादा ज़ैद की, किसकी है? इमामज़ादा ज़ैद, याद कर लें, इमामज़ादा ज़ैद। ज़ैद। दोबारा रिपीट करें और भूलिएगा नहीं, ऐसा ना हो कराची जाके आप भूल गए, हम कहीं गए थे, मौलाना ने नाम बताया था, अभी जहन में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ियारत मारिफत के साथ भी हो, उसकी तारीख के साथ भी हो, और वहाँ से जाकर भी आप इन हस्तियों पर सलाम करें ताकि याद रहे आपको। पहला रोज़ा किसका है? इमामज़ादा ज़ैद का। वो 4 वास्तों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। क्लियर होगी बात? दूसरा जो रोज़ा है उसके अंदर 2 ज़रिया हैं, एक खुद चहल अख्तरान की ज़रिया है, ठीक, जिसमें कितनी कब्रें हैं? 40 कब्रें हैं। वो 40 कौन है? हज़रत मूसा मुबरका के कुछ पोते हैं, कुछ नवासे नवासियाँ हैं, कुल मिलाकर कितने हैं? 40। अब एक तीसरा रोज़ा है जो हज़रत मूसा मुबरका का है, उसमें उनके फर्जंद और उनके पोते अलग से भी शामिल हैं, ठीक है। या बिलउमूम हम उसको कहते हैं हज़रत मूसा मुबरका का रोज़ा, ठीक। अब सवाल ये है कि हज़रत मूसा मुबरका कौन है? हज़रत मूसा मुबरका इमाम तकी अलैहिस्सलाम के क्या है? साहबजादे, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के भाई हैं, ठीक। इमाम तकी अलैहिस्सलाम कितने इमाम हैं हमारे? 8वें। इमाम रज़ा है तो हाय अल्लाह, मुझे उठा ले। 10वें इमाम है? फिर 11वें इमाम कौन होंगे? अगर इमाम तकी 10वें हैं, फिर 11वें कौन है? 9वें है ना। अब जो जिन्होंने 10वें गाया तो उनको भी बोले ना आप। इमाम तकी अलैहिस्सलाम कितने हैं? 9वें। आपकी सेहत उस्मान की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। याद रहे हमेशा कि इमाम तकी हमारे 9वें इमाम हैं। कितने इमाम हैं? 9वें। बहरहाल ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये सब पता होना चाहिए। इमाम तकी हमारे कितने इमाम हैं? तो हज़रत मूसा मुबरका कौन है? उनके बेटे हैं, बिला फसल साहबजादे हैं। नाम उनका क्या है? मूसा। लक़ब है मुबारका। मुबारका क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़बरदस्त। किस वजह से? इनकी सेहत और सलामती के लिए सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रखी थी, ऐसा हुस्न रखा था, जब भी वो मार्केट में आते लोग अपने काम काज छोड़ के उनके हुस्न में गर्विदा हो जाते, मुब्तला हो जाते, लोग अपने काम काज से दस्तबरदार हो जाते, उनको देखने में इतने महब हो जाते कि वो जब भी मार्केट जाते या बाहर निकलते अपने चेहरे पर निकाब लेते। क्यों? क्योंकि लोग उनको देखकर अपने उम्र से दस्तबरदारी ना करें। तो नाम क्या है उनका? मूसा। साहबजादे किसके हैं? ऊंचा बोले थोड़ा। इमाम मोहम्मद तकी कितने इमाम हैं? 9। अच्छा, अगर इमाम मोहम्मद तकी के साहबजादे हैं तो किसके भाई हुए? इमाम अली नकी का रोज़ा कहाँ पे है? सामरा में। इमाम अली के कैसे भाई हैं? भाई है ना। तो क्या हुआ? सामरा में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के भाई नहीं है? भाई हैं। कैसे भाई हुए? क्या मतलब? इमाम मोहम्मद तकी के बेटे तो इमाम अली नकी के भाई थे ना, क्योंकि इमाम अली नकी को ईरानी और अरबी क्या बोलते हैं? इमाम हादी अलैहिस्सलाम। क्या बोलते हैं? हादी। इमाम हादी अलैहिस्सलाम। इमाम हादी कितने इमाम हैं? 10। इसमें क्यों सोच रहे हैं? कितने इमाम हैं? जबरदस्त। इनकी सेहत और सलामती के लिए सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कितने इमाम हैं? छठे। इमाम मूसा काज़िम कितने? अच्छा,
امام باقر علیہ السلام کتنے؟ پانچویں. امام زین العابدین علیہ السلام کتنے؟ چوتھے. کربلا کے شہداء کتنے؟ 72. سب سے پہلے کربلا میں کون شہید ہوا تھا؟ جو بتائیں نا, نام بتائیں, میں بھی نہیں بولوں. کربلا میں سب سے پہلے کون شہید ہوا تھا؟ نام بتا دیں. میں نے کہا کون, نام بتا دیں, نام بتا دیں. جی ہاں, حور نہیں, حضرت حور علیہ السلام ہے. حضرت حور کے کیا بیٹے, نام کیا ہے؟ علی ابن حور. نام یاد رکھیں, علی ابن حور, علی ابن حور. کربلا میں ایک ایسے شہید بھی تھے جن کو امام حسین کے سینے کے اوپر شہید کیا گیا. نام آتا ہے کسی کو؟ آپ کے خیال سے کیسے حضرت عمر تھے؟ حضرت عمر تو پہلے شہید ہو گئے تھے یا سیکنڈ لاسٹ قسم میں شہید ہوئے؟ شہید نہیں وہ ہوئے, وہ تو ویسے بعد میں قبر میں شاید, یا وہ آپ کے اوپر بعد میں جب وہ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا تو اس وجہ سے وہ جگہ بھی مولا کی ابھر آئی تھی. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال دوسرا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, آپ نے ان کے سوالوں کو صحیح جواب دیا. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کربلا میں کل کتنے افراد شہید ہوئے؟ 72 افراد شہید ہوئے ہیں. اچھا, حضرت حر کا روزہ کیوں دور ہے ان باقی روزوں سے؟ کیونکہ ان کے جو وہ قبیلے والے لے گئے تھے. قبیلے والے لے گئے تھے. کیا نام تھا ان کے قبیلے والوں کا؟ اچھا, یہ بتائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دار الخلافہ کس جگہ کو بنایا؟ کوفہ. کوفہ کو. کوفہ شیعوں کی نسبت کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوفہ کی کیا ویلیو, کیا ورتھ ہے, کیا جگہ ہے آج؟ مسجد کوفہ تو ہے ہی. خود شہر کوفہ کی کیا عظمت ہے؟ کیپٹل بنایا, دارالخلافہ آئیں گے تو اس کو کیپٹل بنائیں گے. زبردست. ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہ صلی علی محمد صاحب کی جانب سے اشارہ ہو گیا. ٹائم اوور ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں, آپ بھی چلیں میرے ساتھ زیارت کریں.